So guys, for today, we're here to waiting to open the gate. Open the gate, please. We're friends, Jade. We are friends of Jade. We are. Jade friends. So this time we're going to Guys, go home na. please So follow guys, our page. more guys, so More students lining here. Tade ng gapila pa kami dito. Guys, wala nyo lang sa kapulo dapat guys. Guys, wala nyo lang guys. Kapi-kapi ganyan pa BM guys. Sa debit ka credit. Guys, gakat pa sa statistic. Statistic, debit, credit. Ang statistic mo. Guys, dumapatay kami sa mga statistic guys. Wala nyo lang Wala nyo lang guys. Pag yung basa bang tsura ko guys, stress na. Haggard din kami guys. Ano na nga video, Jade? Ano video? Mapuli na kami. Ay, vlog inabala ko na. I-vlog ni mamaya. Ta, ga-vlog kami ta subong ta, tani, kabaton mo na ni. Tawag ka pag ta kabata mo ta. Di lang. Tada mo daw, matitawo-tawo. Lyra, update kay mamaya. Kay mama ni Jade. Ato galing na aranggal ako pa. Hello guys, my name is AJ and this is Jade. Hello guys. That's Lyra and that's Lay. Ipgi na pa vlog guys. Sige guys, send ko kay mama mo. Ayun na, iba na si Gio mag-insi. Hindi, mag-vlog. Oo, mag-vlog. Ito yung ano ba natin? Meron kami yung una ko. Wala yung ginaan mo. Nag-home na and the gate is open na guys. Kasi mamaya gusto i-update. Mamaya ka na-vlog ko. Mamaya. Hindi pa video siya. Kaya ma-vlog. Mamaya. Jade. So, sobong mapuli na kami. Ano nga gusto ko